गाज्रि थासारियाव मोगा-मोगि जादों मुंख्लंबो जादों दा नाथाय बिनि उनावबो बर' हारिखौ सिबिनाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगानाय हारिमु जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि हाबा मावनायाव रावबो फासयाखै सनितपुर जिल्लानि एबसु सनितपुर जिल्लानि बर' साहित्य सभा सनितपुर जिल्लानिफ्राय BLP NDP गोबां बयबो खामानि मावबोदों आं बयनोबो साबायखर बावदों रायजो राजाफोरनो साबायखर बावदों आरो दिनै बिटिआरआव बे गामिफ्रा मोनफा मोनफा हाबनायनि फारिलाइयाव दङ 60 गामि हाबबाय नेक्स्ट फेजजों फैगासिनो दङ दा बेनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माखासे मन्थ्रिफोरखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गासैखौबो जयै बिबान होदों बे हिसाबै माखासे गामिया इयुनाव हाबबावगोन जिखिनि गामिया हाबबाय बे गामिफोरनि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट इडुकेसन आरो कालचारेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो माखासे खामानिफोरखौ अलरेडि जागायबाय मानोना जोङो गुबुन हारिया जेरै जौगादों जोंबो जौगालांनांगोन बेखौनो नोजोर होनानै दिनै फैदों आरो दिनै सनितपुर जिल्लायाव गासैबो लानानै फ्राय 3 कोटिनि बारा रांनि फान्डनि जोङो माखासे फसंथानफोरखौ गायसननो थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय जादों निश्चय बाहागो लानो मोनगोन माखासे हानि जेंनाखौ जों रायज्लायगासिनो दङ फेज वाइजआव रायज्लायलांगोन आरो आङो गोबां जेंना थालांगोन होननानै सानाखै खालि वाइल्ड लाइफ एरियानि माखासे जेंनाया एसे गोब्राब जादों नाथाय बेखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ তোমালোকে ডিষ্টাৰ্ব কৰে না বাহিৰ মানুহটো বাদ দিনা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইখন বড়ো গাঁও ইতিমধ্যে বাস কৰে এই সময়ত কেনেকৈ বহুকেইখন বড়ো গাঁও বাস কৰা মানে সমগ্ৰ অসমতে বড়ো গাঁও আছে এখন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বাদ দি চব গাঁৱতে বড়ো গাঁও আছে আৰু যিখিনি গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব পাৰে এইখিনি অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব যিখিনি লৈ পেলাই বিটিআৰ হ'ব যিখিনি অন্তৰ্ভুক্তি নহয় বড়ো কছাৰী কাউন্সিল অলৰেডি হৈ আছে আমাৰ গতিকে আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো পলিটিকেল ৰাইটছ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে দুটাকৈ কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছে এইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই গাঁওবিলাকত বসবাস কৰা বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ যিখিনি বড়ো জনগোষ্ঠী বা অইন জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট বা শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ পৰা লৈ পেলাই সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে অসমত এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলতো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন সহায় কৰা সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক